Good morning. Selamat pagi. Well, it is a joy to be here with you this morning Sungguh menyenangkan bisa berada bersama-sama kalian pagi hari ini to minister the word of God to you. untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kalian. And so I want to thank your pastor, Pastor Luki, for this privilege. Dan saya mau menyampaikan terima kasih saya pada pendeta Anda, Pak Loki. How many of you expect God to minister to you this morning? Berapa banyak di antara kalian yang berharap bahwa Tuhan akan melayani kalian pada hari ini? Amen. Iya. All right, let's open our Bible to the book of Ezekiel chapter 40. Mari kita buka kitab kita pada kitab Yeskiel pasal 40. The title of the message this morning is The Hand of God. Judul dari khotbah saya ini adalah Tangan Tuhan. All right. Chapter 40 verse 1, in the 25th year of our captivity, at the beginning of the year, on the 10th day of the month, in the 14 years after the city was captured, on that very same day, the hand of the Lord was upon me and he took me there. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal 10 bulan itu, dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Yahweh meliputi aku, dan dibawanya aku. Alright, so your Bahasa translation is that the power or the kuasaan Tuhan. Ya, di dalam bahasa Alkitab bahasa kita dikatakan kekuasaan Yahweh. Alright, so that very word, kuasaan, that very word is called the hand of God. Kata itu juga bisa berarti tangan Tuhan. Alright, so the hand of God is actually the power of God. Tangan Tuhan itu sebenarnya adalah kuasa Tuhan. It is also the Spirit of God. Tapi juga bisa berarti roh Tuhan. Alright, so what happened was that in the 14 years, apa yang terjadi adalah pada tahun ke-20, in the 14 years, tahun ke-14, the hand of the Lord came strongly upon me. Tangan Tuhan meliputi aku. And so we are living in the year 2014. Sekarang kita ada di tahun 2014. And so, the prophetic number 14 is a very powerful number. Jadi kalau dilihat dari angka kenabian 14 itu adalah suatu angka yang sangat luar biasa. But the Chinese do not like 13 or 14. Ya, tapi orang Cina, orang Tionghoa tidak suka angka 13 atau 14. If you go to go to high-rise building, you see that the lift number 13, 14 always disappear. Bila Anda ke gedung yang tinggi di Tiongkok sana, maka pasti tidak ada lantai 13, 14. But prophetic number 14 is a very powerful number. Tapi kalau angka profetik 14 itu adalah angka yang sangat luar biasa. We're going to look at some of the number 14. Kita akan melihat beberapa angka 14 itu. Alright, if you turn to the book of Genesis, kalau kita buka kitab Kejadian, Genesis chapter 14 verse 5. Kitab Kejadian pasal 14 ayat 5. Now there was a battle between the 4 kings and the 5 kings. Nah, di kisah itu ada pertarungan antara 4 kings and the 5 kings. 4 raja dan 5 raja. And so in verse 5, di ayat 5, in the 14th year, Chedorlaomer and the kings who were with him came and attacked the Rephaim in Ashtaroth, Karnaim, and Shirim in Ham, and Amin in Shavah, Kirithaim. Pada tahun yang ke-14 datanglah Kedar Laomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Rephaim di Asiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryataim. Alright, so in the 14 years, there was a war between the 4 kings, which is led by Chedorlaomer. Jadi pada tahun ke-14 ada pertarungan antara 4 raja yang dipimpin oleh Kedar Laomer. And they fought against the 5 kings. Dan mereka bertempur dengan melawan 5 raja. And so they defeated the 5 kings. Mereka mengalahkan 5 raja itu. And so they took the spoil and the people with them. Maka mereka mengambil rampasan dan budak-budak tawanan pada mereka. And so one of the people and the people that they took with them was Lot, which is Abraham's nephew. Dan salah satu dari tawanan itu adalah Lot yang merupakan keponakan dari Abraham. And so when Abraham heard that his nephew was taken captives, nah pada saat Abraham mendengar bahwa keponakannya ditangkap, that Abraham went and pursued against the enemy. Maka Abraham segera berangkat dan mengejar musuh itu. And then defeated Chedorlaomer, dan mengalahkan Kedar Laomer, which is part of 4 kings, and recover, Lot and what Lot has lost. Ya, maka dia mengalahkan Kedar Laomer dan 4 raja itu dan merebut kembali
Lot dan segala milik kepunyaannya. And so that tells us, number 14, whatever that you lost, it can be restored back. Jadi dalam angka 14 berarti punya arti bahwa apa yang sudah hilang, Anda terhilang akan bisa dapat Anda rebut kembali. And so we can believe that this season is a season of restoration. Maka kita bisa percaya bahwa musim ini adalah musim pemulihan. How many of you need some restorations? Berapa di antara kita semua yang membutuhkan pemulihan? Amen. You know that we can believe that God is going to restore things back to us. Maka kita bisa percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kembali hal-hal itu kepada kita. Amen. Amin. You know, with God, I tell you that we are on the winning side. Ya, bersama Tuhan kita ini adalah di pihak yang menang. Amen. You and I will never lose. Anda dan saya tidak akan pernah kalah. All right, let's go to the book of Genesis, chapter 31. Kita buka ke kitab Kejadian pasal 31. During this time, Jacob was leaving Laban. Pada saat ini Yakub sedang bekerja keras. Leaving Laban. Leaving the house. Tinggal di rumah Laban. Leaving. Meninggalkan Laban. Okay. Ya. Verse 41. Ya, di ayat 31. Ayat 41. 41. Thus I have been in your house 20 years. I served 14 years for your 2 daughters and 6 years for your flocks. And you have changed my wages 10 times. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Alright, so here we see that, that Jacob, served for the 2 daughters of Laban for 14 years. Jadi dari cerita ini kita tahu bahwa Yakub bekerja untuk Laban selama 14 tahun untuk mendapatkan 2 anaknya. And so while he was serving, the father-in-law, jadi pada saat dia bekerja untuk mertuanya, that every time he's supposed to get what he's supposed to get his wages. Pada saat dia berjuang untuk mendapatkan upahnya, but the father-in-law always cheated him. Tapi ayah mertuanya ini selalu mencurangi dia. So, every time, that Jacob had the short end of the stick. Ya, jadi selalu Jacob itu mendapat jadi pihak yang dirugikan. And so, he have lost a lot. Dia sudah jadi rugi banyak. Amen. But the time came, it was called the payback time. Tapi datanglah saat di mana masa-masa disebut masa pembalasan. That God is a God that will pay everything back to us. Maka saat itu adalah di mana Tuhan memulihkan kembali, membalas apa yang sudah hilang daripada kita. How many of you felt that sometime you did not get your promotion, the business that you are supposed to get, somebody take it away from you? Ya, pada saat-saat di mana kita merasa bahwa harusnya kita sudah dipromosikan, ada orang-orang yang mencurangi kita, mengambil laba dari kita. We felt that we have been cheated. Kita merasa bahwa kita ini dicurangi. But you have a God. Tapi kita punya Tuhan. Nobody can steal from you. Tidak ada yang bisa mencuri itu daripada Anda. Can somebody say amen? Mari kita amen. Because God watches over His people. Karena Tuhan melihat kepada umatnya. If you feel that you have been shortchanged or people have cheated on you, promotion did not come, business you are supposed to get, you did not get it. Ya, pada saat di mana kita mengalami kerugian, mengalami kemunduran, bisnis kita dicurangi orang. Believe that this is going to be a season of payback time. Percayalah pada musim ini, saat ini adalah saat pembalasan, pemulihan kembali. Because we have a God. Karena kita mempunyai Tuhan who watches over His people. Yang memandang kepada umatnya. That's what Jacob said the following verse. Karena itu Yakub berkata di ayat berikutnya, unless the God of my father, the God of Abraham and the fear of Isaac has been with me, surely now you have sent me away empty-handed. God has seen my affliction and the labor of my hand and rebuked you last night. Ayat 42, seandainya Tuhan ayahku, Tuhan Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa, tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Tuhan dan Ia telah menjatuhkan keputusan tadi malam. Amen. How many of us can expect some payback time? Some payback. Pada antara kita yang mengharapkan ada masa-masa pembalasan kembali. Amen. Expect payback. Harapkan pembalasan kembali. Whatever thing that has been stolen from you. Apapun itu yang telah dicuri dari Anda. You don't like.
How many of you need some payback? Siapa di antara kita yang ingin pembalasan kembali? Amen? Hallelujah. All right, let's go to the book of Matthew. Balik ke kitab dari Matius, Matthew chapter 1. pasal pertama. Now, just now your pastor said the eyes of the Lord is upon Indonesia. Baru saja Pak Loki berkata bahwa mata Tuhan ada di Indonesia. We believe that God's eyes, it's upon this nation. Kita percaya bahwa mata Tuhan sedang memandang kepada bangsa ini. I believe that we all believe that, before the election, we have been praying for a new Indonesia. Ya, pada saat sebelum pemilu kita sudah berdoa agar terjadi Indonesia yang baru. Amen? Amin. And what we pray for, we are going to get it. Dan apa yang kita doakan akan kita dapatkan. Because number 14 is actually a new beginning. Karena angka 14 sebenarnya adalah angka permulaan yang baru. A new cycle. Siklus yang baru. All right, verse 17. So all the generations from Abraham to David are 14 generations. And from David until the captivity in Babylon are 14 generations. And from the captivity of Babylon until the Christ are 14 generations. Verse 17. Ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. All right. So here the Bible tells us there are 14 generations from Abraham to David. Jadi Alkitab mengatakan ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud. And so a new generation, start with David. Jadi ada generasi yang baru mulai dari David. Daud. All right. So here we see that, that Abraham to David are 14, and then God started, another 14 generations start from David, forward. Jadi 14 keturunan sampai ke Daud, dan kemudian Tuhan memulai lagi 14 keturunan lagi. That means that, that at the end of the 14, then you have the beginning of the new cycle. Jadi akhir dari 14, maka mulailah ada 14 lagi. How many of you expect a new beginning? Berapa di antara kita yang mengharapkan ada suatu permulaan yang baru? Amen. Amen. And so Indonesia, that the recent election is in the year 2014 recently. Ya, saya tahu bahwa di Indonesia ini pemilu yang terbaru ini adalah di tahun 2014 ini. All the number 14 begin to line up. Ya, angka 14 ini muncul kembali. And I hope you still remember sometime back in March. Saya harap Anda ingat bahwa suatu waktu di bulan Maret kemarin. Alright. And so this party, they nominate a man to become the president, to become one of the candidate for the president. Partai ini menominasikan, mencalonkan salah satu orang untuk menjadi calon presiden. Of course, you know who that man is. His name is Jokowi. Ya, Anda semua tahu siapa orang itu. Namanya adalah Jokowi. And that date was March the 14. Dan hari itu adalah Maret tanggal 14. They make the decision March the 14, and then stock market went up 2%. Jadi pada saat itu diputuskan tanggal 14 dan kemudian pasar saham naik 2%. Just they heard his name is nominated to become the president, stock market in Indonesia went up by 2%. Dengan hanya mendengar namanya dicalonkan aja, maka pasar saham naik 2%. That tell us that when a country stock market go up means prosperity for that nations. Dengan naiknya pasar saham itu berarti itu mencerminkan kemakmuran bagi negara itu. Now he was not yet the president then. Pada saat itu dia belum jadi presiden. Now imagine he's going to be the president soon. Bayangkan bahwa dia akan menjadi presiden segera ini. And dalam waktu so dekat. we believe, Karena itu kita percaya, the stock market index is still going to go up. maka pasar uang akan terus naik pada sampai saat waktu itu. That tell us this is the indications that prosperity is coming to Indonesia. Ini jadi satu indikasi tanda bahwa kemakmuran akan datang ke Indonesia. Amen. Amin. And even from the mouth of the president, Bahkan dari mulut presiden sendiri, one of the things that he's going to do is that he is going to be a friendly president to the business community. dia mengatakan bahwa dia akan menjadi
presiden yang bersahabat pada komunitas That means bisnis. that he is going to, make it easier for the businessmen to do business in Indonesia. Dengan kata lain, berarti bahwa dia akan menjadikan orang bisnis itu melakukan bisnis dengan lebih gampang lagi di Indonesia. So that there will be more investor coming in from outside Indonesia. Dengan demikian bisa investor lebih banyak lagi datang ke Indonesia. Amen. And so that this country will continue to prosper. Dengan demikian negara akan terus menjadi lebih makmur. If this country prosper, you prosper. Bila negara ini menjadi makmur, Anda semua menjadi makmur. How many of you believe Indonesia will keep on prospering? Berapa di antara kita yang percaya Indonesia akan jadi makmur? Amen. Even when God told the Jews, Pada saat Tuhan berkata kepada bangsa Yahudi, when they went into exile in Babylon, pada saat mereka dibuang ke pembuangan di Babylon, God told them to buy house, buy land, stay there, so that that country will prosper. Di sana pun Tuhan berkata supaya mereka membeli tanah, membangun rumah, supaya di sana mereka juga menjadi makmur. Amen. So wherever you are at, pray that God's hand, God's power, God's prosperity will come upon you. Jadi dimanapun Anda berada, berdoalah agar tangan Tuhan, kuasa Tuhan selalu menyertai Anda, membawa Anda jadi makmur. And we believe that Indonesia, Dan kami percaya bahwa Indonesia I tell you that the next 5 years, di 5 tahun yang akan datang that you are going to see a lot of changes. akan melihat banyak sekali perubahan. You are going to see it is going to be better. Akan melihat bahwa kondisi akan menjadi lebih bagus. Can somebody say amen? Amin. Amen. And we do not only just believe that this country be better, we believe that, that the church, that we believe that Ya, kita juga hanya percaya bahwa negara ini jadi lebih bagus, tapi juga gerejanya, that the church is going to experience greater revival. gerejanya akan mengalami kebangunan yang lebih bagus besar lagi. Amen. Amen. It is because of the church that is in the country, Ini or the karena- people of God that is in the country, that's where the country prosper. Ini karena gereja atau umat Tuhan yang ada di dalam negara itu yang menjadikan negara itu menjadi makmur. Amen. Amin. And so we are going to expect great things from God. Nah, karena itu kita mengharapkan hal yang besar daripada Tuhan. All right. Now, since the title is about the hand of God, Nah, karena judul dari khotbah ini adalah tangan Tuhan. how many of us sometimes we wonder why God make us with a pair of hands? Berapa banyak yang pernah bertanya-tanya mengapa Tuhan memberikan kita sepasang tangan? Sometimes we wonder, when we sing the song about eagles, Ya, pada saat kita bernyanyi tentang Raja Wali, because there's a lot of resemblance of eagles and Christians. karena banyak kemiripan antara Raja Wali dengan orang Kristen. Sometimes when we sing the song about eagle flying, we express ourselves, that we think that, why God don't make us hands, like the birds, like the eagles. Ya, pada saat kita menyanyikan lagu itu, mungkin kita juga terpikir kenapa kok Tuhan tidak memberikan kita sayap sebagai pengganti tangan, So that we can fly. supaya kita dapat terbang. But God give us a pair of hands. Tapi Tuhan memberikan kita sepasang tangan. Sometimes we wonder why, that God don't give us, the eye, just don't give us, the nose like a hound dog. Hound dog, seperti anjing. Oh ya, kenapa kita tidak berpikir Tuhan tidak memberikan kita hidung seperti anjing hound yang penciumannya tajam sekali? Yeah, the hound dog, dogs have such a strong nose that they can, they can smell, they can have such a strong smell of everything. Ya, anjing hound itu sangat terkenal karena dia bisa mencium bau yang sangat tajam sekali di mana. Amen. Even people put drugs, they try to bring it to another country, the dog can pick it up, and by the smell and Ya, search it out. bahkan kalau misalnya di bandara-bandara tuh ada orang yang mau menyelundupkan narkoba, anjing ini bisa mendeteksi hanya berdasarkan hidungnya aja. But God did not give us that kind. Tapi Tuhan tidak Of nose. memberikan kita hidung seperti demikian. Amen. Amen. But God give us a pair of hands. Tapi Tuhan memberikan kita jari-jari dan sepasang tangan ini. Because with this pair of hands, Dengan sepasang tangan ini, everything that we see, everything that we have is done through this pair of hands. apapun yang kita kerjakan, kita melakukan melalui kedua tangan ini. This is very powerful. Ini sangat berkuasa. When we talk about hands, we are just talking about 27 bones in the front here.
Kalau kita bicara tentang tangan, sebenarnya kita bicara ada 27 tulang di dalam tangan ini. Why? Because we are made in the same image like God. Karena kita diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Tuhan. Because God, that with His hands, Dengan tangan-tangan ini, that God make things. Tuhan menciptakan segala sesuatu. That is can be found in the book of 2 Chronicles, Ini bisa dilihat Chapter di kitab 2 Tawarik, pasal ke-6. 2 Chronicles chapter 6 verse 4. 2 Tawarik 6 ayat 4. Yes. Chapter 6 verse 4. 2 Tawarik 6 ayat 4. And he said, Blessed be the Lord God of Israel, who has fulfilled with his hand what he spoke with his mouth to my father David. Terpujilah Yahweh, Tuhan orang Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud ayahku. Amen. And so here the Bible tells us that, that God fulfilled it with his hand, but he spoke with his mouth. Jadi dikatakan di Alkitab bahwa Tuhan menyelesaikan dengan tangannya, tapi dengan berfirman dengan mulutnya. That means that tells us that, that God created the heavens and the earth. When God spoke, let there be light. Ya, pada saat Tuhan berbicara, jadilah terang. That it is his hand that fulfill it. Tangannya itu yang memwujudkan hal itu. Amen. Yeah. And so, there's two dimensions here is that, before you can do anything, you have to speak. Jadi sebelum Anda melakukan hal sesuatu, Anda harus mengucapkannya dulu. Then your hand, the hand, as I said earlier, is the power of God, is the presence, is the Spirit of God. Jadi tangan Tuhan adalah juga kuasa Tuhan, roh Tuhan. When God speak, Pada saat Tuhan berbicara, He's going to berfirman, fulfill it with His hands. Dia akan mewujudkannya dengan tangannya. Can somebody say amen? Kata amin. Amen. And so if you want to see anything that is going to be created, going to be, going to come to manifestation, you have to speak it first. Jadi kalau Anda ingin menginginkan sesuatu itu terwujud, maka Anda harus mengucapkannya lebih dahulu. Because what you speak, Karena apapun yang Anda ucapkan, it goes into the realm of the media. itu akan masuk ke dalam dunia Media. media. Communication. Ya, jadi akan masuk di media, All right. So it's called the realm of the media. dunia media. Dunia media lah. Okay. Do you know that this morning here there are picture waves? Ya, di dunia modern sekarang ada gelombang gambar. Ya, gelombang gambar. Eh, Kalau you on your TV dapat SJTV. Line TV ya, channel TV maksudnya. Yeah, Ya, okay. ya. Because there are picture waves which you cannot see with your naked karena ada eyes. gelombang siaran yang masuk sampai ke TV. Amen. Amin. You know that there are radio waves. There are Ada- sound waves we cannot pick up only through the radio. Can you pick it up? Ada gelombang suara, ada gelombang radio yang bisa ditangkap oleh pesawat radio. Amen. So, And then there are 3G data going through right now in this room. Ya, ada koneksi 3D yang 3G yang masuk di ruangan ini. Yeah. And yet we cannot see it Tapi semua itu tidak bisa kita lihat because it is in the media realm. karena ini ada di dunia media. Amen. So what you speak is actually go into the supernatural realm. Jadi apapun yang kita ucapkan itu akan masuk dalam dunia supernatural. Amen. In a spiritual realm. So, dunia supernatural. So to make us understand, that's why I say it goes into the realm of the media. Karena itu supaya bisa memahami, saya katakan bahwa itu memasuki dunia media. All right. So imagine if somebody were to call your handphone right now. Jadi bayangkan bila ada seseorang yang menelpon kepada handphone Anda sekarang. How many of you believe that your handphone will ring Berapa yang percaya bahwa handphone Anda akan berbunyi? and you will answer? Dan Anda akan menjawab. Amen. Amin. So you will answer whoever call you. Anda akan menjawab siapapun yang menelpon Anda. And so don't call the wrong person. Jadi jangan telepon orang yang salah. All right. Now imagine, let's say you have cough. Ya, bayangkan bila Anda sedang batuk. All right. And so you have cough, recurrent cough. The cough don't seems to get well.
Ya, Anda sangat batuk, sangat parah sehingga tidak sembuh-sembuh. And so you said, next time when I cough again, Bila Anda berkata bahwa nanti kalau saya batuk lagi, I'm going to change, the cough mixture's brand. saya akan mengganti Cough mixture. Merek cough mixture. cough mixture. Ya. Oh, maksudnya obat batuknya. Ya. Okay, Actifed ke obat Ya, yang obat lain lah batuknya. ya. Okay. So when you say that next time when you cough again, do you get cough again? Will you get cough again? Ya, pada saat Anda batuk lagi, apakah Anda akan Akan batuk lagi? batuk lagi? Ya, when you say next time, lain kali kalau saya batuk lagi, saya cari obat yang lain. So, obat lain bisa cari, tapi dapat tak batuk? Dapat lagi. Ya. Amen? Amin. Now you tangkap. Amen. Do you realize that what you say, it always follow you? Apakah Anda sadar bahwa apa yang Anda ucapkan itu akan mengikuti Anda? Kalau you say you goblok ikut kamu lah. Ya, kalau Anda katakan goblok. If you say I miskin terus ikut. Ya. That's why no breakthrough. Why? Because we already declare it. Kenapa? Karena Anda sudah menyatakan hal itu. But the Bible say, let the weak say I am weak. Apakah Alkitab mengatakan bahwa biarlah yang miskin berkata saya miskin? Biarlah yang lemah. Let the weak say I am. Oh ya, biarlah apa yang lemah tetap mengatakan saya lemah. No. Ya, kenyataan lemah. Ya, but the Bible say you change your language. Let the weak say I am Ya, strong. tapi kita harus mengubah bahasa kita. Biarlah yang lemah itu mengatakan saya kuat. Amen. Learn how to talk. Ya, belajar apa yang kita ucapkan. Because what you declare, it follows you. Apa yang kita deklarasikan itu akan mengikuti Anda. If you declare I am useless, you become useless. Kalau Anda mengatakan saya tidak berguna, maka Anda akan jadi tidak berguna. Don't let those things follow you. Jangan biarkan hal-hal negatif itu mengikuti Anda. But let the good things follow you. Biarlah hal yang positif, yang bagus yang mengikuti Anda. David said, surely goodness and mercy, they will follow me. Biarlah kebajikan dan kemurahan mengikuti Anda, itu yang katakan David. Amen. How many of you want God's goodness, God's favor? Siapa yang menginginkan God's kebajikan blessing. Tuhan, berkat Tuhan, rahmat Tuhan, Amen. To follow after you. mengikuti Anda. Learn to talk. Belajar hati-hati dengan ucapan Anda. Remember when God called Jeremiah, Ingat bahwa pada saat Tuhan memanggil Yeremia, that Jeremiah was just a young man. Yeremia pada saat itu masih sangat muda, And so God said, I will call you to become the prophet to the nations. tapi Tuhan mengatakan saya memanggil kamu untuk menjadi nabi bagi bangsa. And so Jeremiah said, no, I'm too young. I'm just a youth. I Yeah. cannot talk. I cannot speak. Tapi Yeremia waktu itu berkata, saya masih muda, saya terlalu muda, saya tidak bisa bicara untuk kepada bangsa. The first thing that God did to Jeremiah was that God touched Jeremiah's mouth. Hal pertama yang dilakukan Tuhan kepada Yeremia adalah Tuhan menyentuh mulut Yeremia. And that found in Jeremiah chapter 1 verse 9. Itu ada di Yeremia 1 ayat 9. And the Bible said the hand of the Lord touched the mouth of Jeremiah. Dikatakan tangan Tuhan menyentuh Yeremia. And then God declared to Jeremiah, now I have called you to become the prophet to the nations. Sekarang saya memanggil engkau menjadi nabi bagi bangsa. And then later on, then God, in 2 more verses later, then God began to show Jeremiah the vision of the branch of the almond tree. Jadi 2 ayat kemudian Tuhan memperlihatkan suatu penglihatan dari ranting dari pohon almond. And so God said, what do you see? Tuhan menanyakan pada Yeremia, apa yang kau lihat? You see that if we want to see vision of God, then, firstly that we must align our mouth, positively to God's word. Jadi kalau kita ingin dipakai Tuhan, maka kita harus menyamakan ucapan kita dengan ucapan Tuhan. Amen. And then you can see that then God begin to open up another dimension. The vision begin to open up to you. Dengan demikian kita bisa lihat bahwa penglihatan itu akan semakin dibukakan lebih banyak lagi. Amen. How many of you want to see vision? Berapa di antara kita ingin melihat suatu penglihatan? And so before you can go further, let this mouth, become positive. Ya, sebelum hal itu terjadi, maka
biarlah hati-hati dengan ucapan mulut Anda, biar menjadi selalu hal yang positif terus. Because our God is a spirit that is positive. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang roh yang positif. God want to do great things in our life. Tuhan ingin melakukan hal yang besar di dalam hidup kita. Amen. But every time God want to do, you say, God cannot, I don't, God, it is not possible. Tapi selalu kita berkata bahwa ini tidak mungkin, hal yang tidak mungkin terjadi. Maybe based on our own experience, our past failures. Mungkin berdasarkan pengalaman kita sendiri, berdasarkan kegagalan-kegagalan kita yang di masa lalu. And so we bring the standard of God down to our own standard. Maka kita membawa standar Tuhan itu turun menjadi ke standar kita. So for us, if it's impossible, God also cannot do anything for us. Ya, karena kita merasa bahwa itu hal tidak mungkin, maka kita juga merasa Tuhan itu juga tidak mungkin melakukan hal itu. But this morning, begin to raise up the standard again. Tapi pagi ini kita akan menaikkan standar itu kembali. Amen. Because you know that the standard is not we set, the standard is God is the one that set the standard for us. Karena standar itu bukan kita yang menetapkan, tapi harusnya Tuhan yang menetapkan buat kita. Can somebody say amen? Amin. Amen. Just like the pastor said, we have to perjuang. Ya, sama seperti yang Pak Alki katakan bahwa kita harus berjuang. Amen. God is never wrong. God is always right. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan selalu benar. Can somebody say amen? Amen. Because God's standard, when you reach the standard of God, you can find all kind of blessing, in what God have said. Ya, pada saat Tuhan menetapkan standar itu, maka kita berkat-berkat Tuhan ada di sana. Recently, my daughter, who just graduated, baru-baru ini saja anak perempuan saya yang baru lulus, all right, with a degree, dengan titel, all right, just recently, just end of May. Akhir Mei kemarin. So after graduation, of course, the next thing to do is to work. Ya, setelah lulus maka otomatis langkah berikutnya adalah mencari kerjaan. And so right now she's in America. Nah, sekarang dia ada di Amerika. Okay, my daughter is an American citizen. Anak perempuan Pak David adalah warga negara Amerika. All right. It's not because I married an American wife. I did not marry American wife. Ya, bukan berarti bahwa istri Pak David ini menikahi orang Amerika, bukan. My wife is from Singapore. Istri Pak David ini adalah orang Singapura. So anyway, our daughter, the first daughter was born in America. So that's it. Tapi anak pertama kami, anak perempuan ini lahir di Amerika. When we went to Bible school in America. Pada saat itu kami memang sedang sekolah teologi di Amerika. And so right now, so when she finished, so she have to find a job. Ya, sekarang kalau setelah dia sudah lulus, maka dia harus mencari pekerjaan. And then she have to start paying some loans which she took, beginning in October. That means that next month, few more days. Mencari utang. Ya, harus bayar utang. Harus bayar utang yang jatuh temponya bulan Oktober ini. Ya, have to start paying back to the government. Ya, mulai mencicil kembali utang yang sudah dia terima. And so because she have get what job that she's qualified for. Ya, karena dia masih belum bisa menemukan pekerjaan yang cocok dengan dia. So she just go and find a job in this departmental store called Macy. Ya, maka dia akhirnya mendapatkan pekerjaan di department store, di pusat perbelanjaan yang bernama Macy. Alright, it's a very big departmental store in America. Ya, satu pusat perbelanjaan besar di Amerika. And so she only can get part-time job. Pekerjaan yang dia bisa dapatkan hanya pekerjaan part-timer yang that means waktu. That they give her about 20 hours a week. Hanya sekitar 20 jam seminggu. Alright, and so after calculation, maka dia hitung. She WhatsApp, Daddy, Mommy, not enough money. Ya, dia hitung, dia bilang, Papa, Mama, uangnya tidak cukup. Not enough money for rental, for food, for loan. Tidak cukup uang untuk sewa, untuk makanan, dan untuk nyicil hutang. Yeah. And so my daughter said, please send money. Maka dia bilang, tolong kirimkan uang. Yeah. We said, you already come out from school. You are supposed to take care of yourself now. Ya, Pak David bilang, ya kamu sudah selesai dari sekolah, maka kamu harus mulai mengurus dirimu sendiri. Alright, because she just worked for 1 week, she do the calculation, that cannot comprehend. Ya, dia baru lulus 1 minggu, dia hitung-hitung dan dia merasa hitungannya tidak cocok, baru 1 minggu padahal. And so we pray for her.
Ya, jadi maka kami berdoa untuk dia. Prayer is also confession. Doa kita sebenarnya juga suatu pengakuan. Doa kita adalah suatu pengakuan juga. Amen. How many of you pray very negative? You pray memang mau menang ya? Ya. Berapa di antara kita yang doanya sangat negatif? Of course you pray, words come out. Pada saat kita berdoa otomatis memang kata-kata keluar. Amen. When you pray, you want to receive answer. Positive. Ya, pada saat Anda berdoa Anda mengharapkan ada suatu balasan yang positif. Amen. So prayer is not just in the prayer meeting room. Every time you can pray. Everywhere you can pray. Can somebody say amen? Amen. Ya, It's just a communication with God. ya, berdoa tidak hanya selalu di ruang doa saja, berdoa itu setiap waktu di segala tempat, berkomunikasi dengan Tuhan. Amen. And so we pray that, that God will just, that God will bless Kelly. Ya, kita berdoa supaya Tuhan memberkati Carrie. Now she's been working more hours. Sekarang dia sudah bekerja lebih banyak waktu lagi, lebih jam. And so now she begin to see, even when she just start working, people just ask her to take over their shift. Ya, bahkan pada saat dia mulai bekerja, orang-orang teman-temannya meminta dia untuk mengambil alih jam kerjanya. Can you help me take my shift more hours? So now she work 8 to 9 hours a day. Ya, dia teman-temannya bilang, apa kamu bisa menggantikan jam kerja saya? Jadi sekarang dia bisa lebih banyak jam kerja lagi. Amen. Amen. What you declare, Pada saat kita menyatakan, the hand of God can fulfill it. tangan Tuhan bisa menggenapkannya, mewujudkannya. Come on, give Jesus a clap offering. Berikan aplaus pada tangan. Now let's go to the book of Ezekiel chapter 1. Kita kembali ke Yeskiel pasal 1. Now in the book of Ezekiel chapter 1, Di kitab Yeskiel pasal 1, how many of you can imagine that Ezekiel is the most encouraged person? berapa banyak di antara kita yang bisa membayangkan Yeskiel itu adalah orang yang sangat bersemangat, sangat positif. When he is taken into captivity. Pada saat dia dibawa ke pembuangan. Berapa banyak di antara kita yang anggap dia itu sangat bersemangat sekali. Most of us, we are encouraged because, good things are happening around us. Iya, biasanya kita bersemangat kalau ada mengharapkan suatu hal yang positif. When everything is good happening around us. Hal yang baik terjadi di sekitar kita. But how many of us can be encouraged when things are not working for us? Tapi berapa banyak di antara kita yang tetap bersemangat pada saat hal-hal buruk itu terjadi di sekitar kita? It's not that easy. Bukan hal yang mudah. Amen. And so Ezekiel, was taken into captivity. Jadi Yeskiel dibawa ke pembuangan. In verse 1, now it came to pass in the 13 years in the 4th month, on the 5th day of the month, as I was among the captives by the river Chebar, that the heavens were opened and I saw vision of God. Pada tahun ke-30, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Tuhan. On the 5th days of the month, which was in the 5th year of King Jehoiachin captivity, the word of the Lord came expressly to Ezekiel the priest. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yoyakin dibuang, datanglah firman Yahweh kepada Imam Yeskiel, the son of Buzi in the land of Chaldean by the river Chebar, and the hands of the Lord was upon him there. anak Busi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Yahweh meliputi dia. Amen. And here we see that, what happened was that he was at the river. Apa yang terjadi ialah pada saat itu dia berada di tepi sungai. Probably he was discouraged. Pada saat itu mungkin dia lagi putus asa. Amen. But the voice of God came to him. Tapi suara Tuhan datang kepada dia. And not only that the voice of God came to him, but also the hand of God came upon him. Tidak saja suara Tuhan datang pada dia, tapi juga tangan Tuhan meliputi dia. That tells us that, that Ezekiel, whatever that Ezekiel was listening to, ya, itu menyatakan bahwa apapun yang Yeskiel sedang dengarkan, there is always hope when God speaks.
Selalu ada harapan pada saat Tuhan bersuara, Tuhan Amen. berbicara. There's always solution when God speaks. Selalu ada jalan keluar, jalan solusi pada saat Tuhan berbicara. How many of us know that when you hear the voice of God, you know that you can become, there will always be hope in your situations? Berapa banyak yang mempercayai ini bahwa di saat Tuhan berbicara itu pasti ada harapan, pasti ada jalan keluar dari semua masalah kita. Amen. You know that just like Ezekiel, Sama seperti Yeskiel. you know, when he began to believe what began to speak to him, Pada saat dia percaya what God speak to him, apa yang Tuhan bicara pada dia, you know, then God begin to open up the heavens. maka Tuhan mulai menyingkapkan langit. You know, and then he began to see in the vision, a lot of visions. Maka dia mulai melihat penglihatan-penglihatan, banyak penglihatan. You know, so the Bible, so you and I know that sometimes picture speaks more than words. Ya kita tahu bahwa gambar itu seringkali bisa mewakili ribuan kata. Amen. And so sometimes, you know, sometimes pictures is the best communication tool. Jadi gambar-gambar bisa merupakan alat komunikasi yang terbaik. Now, how many of you have been to India? Berapa banyak dari kita yang pernah ke India? Oh no, yeah. Maybe just like your pastor go to Italy, yeah. So anyway, if you go to India, if you want to find toilet, Ya, bila Anda pergi ke India dan ingin mencari kamar mandi, toilet, do you look for the writing apakah Anda membaca tulisannya? or you look for picture? Atau melihat gambarnya, gambar toilet? Ya, ada gambar, jangan masuk yang salah. Ya. Jadi kalau dari gambarnya jangan sampai Don't keliru. enter the wrong toilet. Jangan masuk ke toilet yang salah. Amen. Picture, tapi ada picture laki, ada picture perempuan. Ya, ada gambar laki, ada gambar perempuan. Amen. And so the Indian toilet, the women's one, they wear sari. Sari. Oh ya, ada toilet perempuan di India sana memakai baju sari, kain Alright. sari. So that is for the woman. Itu untuk wanita. Amen. So the men's one with the Indian clothes. So I know, oh, this is the men's toilet. So I go. Ya, jadi yang gambar prianya juga pakai pakaian India. Saya tahu bahwa oh ini untuk laki-laki. Amen. And so picture speaks louder than words sometimes. Jadi gambar berbicara lebih keras daripada kata-kata seringkali. Alright. So the hand of the Lord came upon Ezekiel. Jadi tangan Tuhan datang meliputi Yeskiel. You know, there are reasons why the hand came upon Ezekiel. Ada alasan mengapa tangan Tuhan datang meliputi Yeskiel. Amen. Because when God's hand is involved, God is accomplishing things. Ya, pada saat tangan Tuhan sedang melingkupi itu, maka Tuhan sedang berusaha untuk mewujudkan sesuatu. You know, just a pair of hands. Hanya dengan sepasang tangan, You know that you and I know that these hands, kita tahu bahwa tangan ini you know, it looks ordinary. tampaknya seperti biasa ya. You know, but if God can use your hand, Tapi Tuhan dapat menggunakan tangan Anda, you know that your hand will become supernatural. maka tangan Anda itu menjadi hal yang luar biasa. Now remember when God called Moses, Ingat bahwa saat Tuhan memanggil Musa you know, to go back to Egypt. untuk kembali ke Mesir, And so when God told Moses, he said, I want you to go back to Egypt. pada saat Tuhan berkata pada Musa, aku ingin kamu kembali ke Mesir, You know, so that you can bring my people out from Egypt. supaya kamu dapat membawa umatku keluar dari Mesir. And so Moses said to God, Maka Musa berkata kepada Tuhan, he said, I cannot talk, I cannot speak. Musa berkata, saya tidak dapat berbicara. Tidak lancar berbicara. Why did Moses say that? Mengapa Musa berkata demikian? You see, in true life, Di dalam kehidupan nyata, whenever you have a traumatic experience, pada saat Anda mengalami pengalaman yang menyakitkan, yang traumatis, it will always affect the way you talk. itu akan selalu mempengaruhi cara Anda berbicara. It can rob you of your confidence, you speak. Itu akan merampok kepercayaan diri Anda. Or you can become very angry. Atau The Anda other extreme. bisa menjadi sangat marah. Now, how many of you have ever get involved in an accident? Berapa banyak di antara kita yang pernah terlibat dalam suatu kecelakaan? When it happened, you do not know what to say. Pada saat itu terjadi, Anda tidak tahu apa yang harus Anda katakan.
If you are the one that caused the problem, you cannot talk and you cannot say anything. Bila pada saat itu Andalah yang menjadi penyebab kecelakaan itu, maka Anda tidak tahu apa yang harus Anda katakan. You want to say sorry, you want to say all kind of things. Ya, Anda mungkin berkata minta maaf, Anda mungkin berkata banyak hal yang It lain. will shake your confidence. Itu akan menggoncangkan kepercayaan diri Anda. But if you are the one that's right and then someone that is the one that caused the problem, Tapi bila Anda dalam posisi sebagai korban yang diselamatkan dari kecelakaan itu, you will become angry. maka Anda akan marah. Because why? Because if that person don't want to pay, you keep on saying, you must pay because it's not my fault, your fault. Ya, bila Anda jadi korban kecelakaan, maka Anda akan menuntut pada yang menabrak itu supaya mengganti kerugian. Amen. And so traumatic experience can cause speech impairment. Maka pengalaman yang menyakitkan itu, yang traumatis itu bisa menyebabkan Lose your confidence. kemampuan berbicara Anda jadi berkurang, akan jadi tidak lancar berbicara Because lagi. the world, is the world of communications. Karena dunia ini adalah dunia komunikasi. Amen. If you cannot communicate, something is wrong. Bila pada saat Anda tidak dapat berkomunikasi, maka ada satu hal yang salah. Just like in Malaysia, Sama seperti di Malaysia, now this is not talking about traumatic experience. Just a language change, it caused a lot of problem. ya ini bukan bicara soal pengalaman yang menyakitkan, tapi bicara soal hanya karena masalah pergantian bahasa aja itu bisa menyebabkan banyak masalah. Because my country, we want to become patriotic. Ya, karena negara Malaysia itu ingin menjadi negara yang patriotik. And so they change our English syllabus to become Bahasa Malaysia syllabus. Maka mereka mengganti kurikulum dan bahasa Inggris jadi kurikulum dan bahasa Malaysia. So we used to have science subjects, history, geography, math, everything is in English. Ya, sebelumnya semua mata pelajaran itu dalam bahasa Inggris ya, dalam matematika, geografi, sejarah. So for the last 30 over years, we have changed it to Bahasa Melayu or Bahasa Malaysia. Ya, dalam 30-40 tahun terakhir ini semua mata pelajaran itu diubah dalam bahasa Melayu. And so we produce graduates every year. Maka memang setiap tahun dihasilkan lulusan ya. But all these graduates, Tapi semua lulusan ini, most of them couldn't find jobs. sebagian besar dari mereka tidak bisa dapatkan pekerjaan. Especially with a multinational company. Terutama di perusahaan-perusahaan multinasional. And even though they qualified, Meskipun mereka kualifikasinya masuk, but the multinational company do not want to hire them tapi perusahaan-perusahaan multinasional ini tidak mau merekrut mereka because they cannot communicate. karena mereka tidak dapat berkomunikasi. How to work together when you cannot communicate with one another? Bagaimana bisa bekerja sama bila Anda tidak dapat saling berkomunikasi? Because they have lack of English Karena language. mereka kekurangan punya kelemahan di bahasa Inggris. You see, it affected them. Itu mempengaruhi mereka. Can somebody say amen? Ya, amin. Amen. And so Moses, was affected, when he ran away from Egypt because Pharaoh wanted to kill him. Ya, Musa juga terpengaruh karena pada saat dia meninggalkan keluar dari Mesir, itu karena Firaun mau membunuh Musa. And so he cannot speak. Jadi karena itu dia tidak bisa berbicara. Too much trauma. Terlalu banyak trauma masa lalu. But God was not interested in his mouth. Tapi Tuhan tidak tertarik berminat pada soal apa yang di mulutnya. So God said, "What is in your hand?" Tuhan katakan apa yang ada di tanganmu. And so Moses said, "My hand there's a rod." Musa menjawab bahwa di tangan saya ada tongkat. And so God said, "I want you to let down the rod to the ground." Maka Tuhan berkata bahwa lemparkan tongkat itu ke tanah. And he did, and the rod, become a snake. Dan Musa melakukan hal itu dan tongkat itu berubah menjadi ular. And so God told Moses, now pick the snake up. Nah, kemudian Tuhan berkata kepada Musa, nah sekarang ambil kembali tongkat itu. Moses did, and the snake become a rod. Dan Musa melakukan hal itu dan tongkat ular itu berubah kembali menjadi tongkat. What God is showing to Moses? Apa yang Tuhan tunjukkan kepada Musa? That Moses' hands, tangan Musa, has power and authority. Punya kuasa dan otoritas. When he pick up the snake, pada saat dia mengambil ular, that the snake represent the snake from the garden. Ular itu melambangkan ular di Taman Eden. That he have more power over the snake.
Maka bahwa dia punya kuasa yang lebih daripada ular itu. And it is through his hands. Dan itu melalui tangannya. And so God told Moses to go to Egypt. Maka Tuhan menyuruh Musa untuk pergi ke Mesir. And so out of the 10 plagues, 7 plagues were done through their hands. Dari 10 tulah itu, maka 7 itu melibatkan tangan. Alright, so God said, I want you to raise your hand over the Nile River and the water become blood. Tuhan berkata, angkatlah tangan itu ke atas, tanganmu ke sungai Nil, maka sungai itu berubah menjadi And so darah. each time when Moses raised up his hands, Ya, pada saat tiap kali Musa mengangkat tangannya, so out of the 10, 7 were done through their hands. maka dari 10 tulah yang melanda Mesir itu 7 melalui tangan. The locusts came, Belalang datang, the frogs came, kodok-kodok datang, the hail came, hujan batu datang, darkness came. It's all done through the hands. kegelapan datang, itu semua melalui tangan Musa. You see that Moses' hand is just like your hand and my hands. Ya, padahal tangan Musa itu sama seperti tangan kita semua. Amen. Ordinary pair of hands. Sepasang tangan yang biasa. But when God uses Moses' hands, Tapi pada saat Tuhan menggunakan tangan Musa, it becomes supernatural. itu menjadi hal yang supernatural. And so your hands and my hands are not just ordinary hands. Jadi tangan Anda dan tangan saya bukan sekedar tangan yang biasa saja. But when you allow God's power Tapi bila saat Anda God's mengizinkan kuasa Tuhan, to roh use your Tuhan hand, menggunakan tangan Anda, when you lay hand on the sick will recover. pada saat Anda menjamah orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh. Amen. When you lay hand on people, you bless people, people will be blessed. Pada saat Anda menjamah orang itu dan orang itu akan diberkati. Amen. How many of you want God to use your hand? Berapa banyak di antara kita yang ingin Tuhan memakai tangan Anda? Amen. Come on, give Jesus a clap offering. Berikan tepuk tangan kepada Yesus. Now let's go to the book of Ezekiel, chapter Ezra chapter 8, verse 22. Jadi mari kita buka Ezra pasal 8 ayat 32. How many of us want the hand of God to come upon us? Berapa banyak di antara kita yang menginginkan tangan Tuhan datang melingkupi kita? Verse 22. Ezra 8 ayat 22. For I was ashamed to request of the king an escort of soldiers and horsemen to help us against the enemy on the road, because you have spoken to the king, saying, we are saying that the hand of our God is upon all those for good who seek him, and his power and his wrath are against all those who forsake him. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Tuhan kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Amen. And so here, that this man was saying that, that the hand of the God is upon those who seek him. Jadi Ezra berkata bahwa murka Tuhan menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Just like this morning, you came here not because you have to attend church, but you came here because you came to seek God. Jadi sama seperti pagi hari ini Anda datang ke sini bukan untuk not to attend church. Not to come just for attendance sake. Oh ya, hanya sekedar untuk absen aja, tapi memang untuk mencari hadirat Tuhan. How many of you came here to seek God? Berapa banyak dari kita yang untuk mencari Tuhan? Amen. You see that when you seek God, that you can sense that something begin to change. Pada saat Anda mencari Tuhan, maka Anda yakin bahwa akan terjadi suatu perubahan. That you have confidence that that whatever that you are going through, God can help you. Anda akan menjadi yakin bahwa apapun yang Anda alami, Tuhan bisa menolong Anda. God can open up the door for you. Tuhan dapat membuka pintu bagi Anda. God can help you in your connections. Tuhan dapat menolong Anda dalam hubungan-hubungan Anda. Amen. You feel stronger. Anda menjadi lebih kuat. Why? Because of the hand of God came upon you. Semua karena tangan Tuhan datang melingkupi Anda. Amen. And then you can see the result later on. Dan all right. maka selanjutnya Anda akan bisa melihat hasilnya. 1 Peter chapter 5 verse 6. 1 Petrus ayat 5. Verse 6. Pasal 5 ayat 6. 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Okay, read. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Alright, so humble yourself under the mighty hand of God, in due time He will exalt you.
rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Alright, now to be humble is very simple. Untuk menjadi rendah hati itu satu hal yang sederhana. You know, you don't have to beat yourself to be humble. Ya, tidak harus Memukuli sendiri. Ya? memukuli tubuh Anda sendiri. Sometimes, you know, we thought humble is maybe, we walk softer, maybe we speak, softer, maybe more cultured, nicer to people. We thought that is humble. That is not humble. That is just personality. Ya, kalau Anda pikir bahwa dengan merendah hati itu berarti dengan berbicara lebih pelan, dengan tingkah laku yang lebih lembut, maka itu sebenarnya bukan rendah hati, itu sekedar kepribadian ya. Come to church, everybody looks so nice. You thought so humble. Ya, semua baik, semua malaikat, all angels. But you go home, become different person. Ya, pada saat Anda datang ke gereja, maka Anda lihat semua orang baik, semua orang manis gitu. Tapi pada saat Anda pulang, maka semua berubah ya. Yeah, that is not. Humble means like this, very simple. Humble means believe what God said and agree with God. Ya, rendah hati itu sebenarnya sederhana sekali bahwa percaya pada firman Tuhan. Amen. Yeah. If you believe in God, of course you will be walking in the principle of God, and that principle that God have already put in is a workable principle, success principle. Bila Anda percaya pada Tuhan, Anda juga akan percaya pada prinsip-prinsip dari Tuhan, prinsip-prinsip yang bisa dilaksanakan. Amen. And if you keep on following, in due time, you will see success. You'll be exalted. Bila Anda tetap terus mengikuti prinsip-prinsip itu, maka pada waktunya nanti Anda akan jadi sukses. Can somebody say amen? Yeah. Amen. It's just like just say for example, tithings. Sama seperti misalnya bicara soal perpuluhan. Alright. How many of you tithe? Berapa banyak di antara kita yang melakukan perpuluhan? How many of you give? Berapa banyak yang memberi perpuluhan? How many of you, because you tithe, you give, you get bankrupt? Berapa banyak di antara kita yang pada saat memberikan perpuluhan menjadi bangkrut? Or how many of you, after giving, after tithing, you find that God bless you even more? Tapi berapa banyak di antara kita yang pada saat Anda memberikan perpuluhan, maka Tuhan memberkati Anda lebih banyak lagi? Berapa banyak? Oh, semua tangan lah ya. Harusnya gitu, amen? Yeah. Because God will exalt you. Ya, karena harusnya memang demikian. Why? Karena Because Tuhan we agreed, we believe. Karena kita percaya. Amen? Ya. Then we can see the hand of God strong upon maka us. kita bisa melihat tangan Tuhan datang melingkupi kita. Okay, let's go to 2 Kings. Kita lihat kepada 2 Raja-Raja. Chapter 3 verse 15. Pasal 3, 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 15. 15. Now this was 2 kings that came to see Elisha. Ini ada 2 raja yang datang untuk menemui Elisha. All right. Now to ask for solution. Untuk mencari solusi. Because they were going to war and then they couldn't find water. Karena mereka akan bertempur, masuk dalam peperangan, tapi mereka tidak dapat menemukan air. And so they know that they are going to die if they could not find water. So they went to Elisha. Jadi mereka tahu kalau mereka tidak dapat menemukan air, mereka akan mati. Karena itu mereka menemui Elisa. But the problem is that Elisha don't like the king of Israel. Tapi masalahnya adalah Elisa tidak suka pada raja dari Israel. Alright. And in verse 14. Di ayat 14. Can you read? Berkatalah Elisa, demi Yahweh semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Verse 15. Ayat 15, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Yahweh meliputi dia. Alright. And so here we see that, that Elisha asked for a musician, verse 15, but now bring me a musician. Then it happened when the musician played that the hands of the Lord came upon me. Jadi di sini Elisa meminta seorang pemain musik, dan pemain musik itu pada saat dia bermain, maka kekuasaan Tuhan datang melingkupi dia. Okay, your word kekuasaan Tuhan, alright? So my Bible said the hand of the Lord. Ya, kalau di Alkitabnya Pak David, tangan Tuhan, bukan kekuasaan Tuhan. With all respect to the Indonesian translation, ya, kita dengan segala hormat kepada terjemahan bahasa Indonesia. How many of you are lawyers here? Berapa banyak di antara kita yang jadi seorang ahli hukum, pengacara? Okay. Now, I don't know whether in Indonesia is the same in Malaysia.
Saya tidak tahu apakah di Indonesia itu sama dengan di Malaysia. Alright, because we use Bahasa Malaysia as well as English. Karena kami juga memakai bahasa Malaysia juga sebagaimana bahasa Inggris. Alright, so they always put down there, they say that if there is a contention of language, Contention. Bila dikatakan bahwa bila ada perbedaan dalam bahasa, always refer back to the English. maka selalu merujuk kepada bahasa Inggris. Same, ya? Sama sini. Not same. Okay, you don't have that. So back home we have like this, always refer back to the Jadi, English. Kalau di dalam bahasa di Malaysia, maka bila ada perbedaan soal masalah bahasa, maka selalu yang jadi pemenangnya yang merujuk kepada bahasa Inggris. And so my Bible keep on telling the hand of God. So your Bible sometimes the hand of God, sometimes the kuasa Tuhan. But it's the same lah, ya. Ya, kalau di Alkitabnya Pak David selalu mengatakan tangan Tuhan, tapi di Alkitab kita kadang bicara soal ngomong tangan Tuhan, kadang bicara soal kekuasaan Tuhan. Amen. Ya, Just hal yang take it sama. as kuasa Tuhan, tangan Tuhan satu. Anggap aja Amen. bahwa tangan Tuhan, kuasa Tuhan Boleh? hal yang sama. Bisa, ya? Bisa. Alright. And so the hand of God came, upon Elisha. Jadi tangan Tuhan atau kekuasaan Tuhan itu datang meliputi Elisa. And then he began to have the solution, and then he told those kings, he said, now you go and dig trenches. Jadi maka mulai Elisa mendapatkan jalan keluar, dia menyuruh kepada raja-raja itu untuk menggali parit. And so by building trenches, water came. Jadi dengan saat menggali parit itu, maka air itu datang. You see, it was through the musician that played before Elisha. Itu melalui pemain musik yang memainkan musik di hadapan Elisa. You know why? Because music, when we talk about musician in the Bible, we are talking about worship. Ya, kenapa demikian? Karena pada saat kita bicara soal musik, itu bicara soal penyembahan. And usually every church service must begin with praise and worship. Biasanya di semua gereja-gereja, semua kebaktian dimulai dengan pujian dan penyembahan. Why? Because so that the presence of God will come in our midst. Mengapa? Supaya hadirat Tuhan itu datang di tengah-tengah kita. Amen. Then only the preaching of the word of God. Baru kemudian setelah itu diberitakan firman Tuhan. Amen. Without the presence of God, tanpa adanya hadirat Tuhan, we cannot do anything. kita tidak dapat melakukan apa-apa. But when the presence of God is here, Tapi bila kehadirat Tuhan itu ada di tengah it's kita, so easy for God to minister through His servants. maka sangat mudah sekali Tuhan untuk melayani dalam kebaktian itu. Because of the hand of God that's already come upon us. Karena tangan Tuhan yang datang melingkupi kita semua. So we want to thank the praise and worship team this morning. Ya, karena itu kita patut bersyukur, terima kasih kepada tim pujian penyembahan yang melayani pagi hari ini. Amen. The reason they praise and worship because it's so powerful. Because through praise and worship, one of the avenue that the presence of God can come. Ya, pada saat mereka melakukan pujian dan penyembahan itu merupakan salah satu cara di mana hadirat Tuhan bisa datang dan memenuhi tempat ini. And we have even seen that even in praise and worship, people got healed. Ya, kan kita juga pernah melihat bahwa hanya dengan melalui pujian penyembahan saja orang-orang bisa disembuhkan. Even through praise and worship, that people got the answers. Ya, Pak, hanya dengan pujian penyembahan maka orang-orang bisa mendapatkan jawaban. Can somebody say amen? Amin. Amen. Of course, through the word of God will even bring stronger convictions. Ya, tentu saja kalau dengan firman Tuhan maka ada orang-orang mempunyai suatu kesaksian yang lebih baik. Can somebody say amen? Amin. Amen. How many of us still want to see the hand of God upon us? Berapa banyak di antara kita yang ingin melihat tangan Tuhan datang melingkupi kita? Alright, let's go to the book of Acts chapter 11. Mari kita buka kitab Kisah Para Rasul pasal 11. Now during the dispersion, Pada saat diaspora, so the believer went everywhere. maka umat Tuhan keluar dari tanah perjanjian. And so here we see that in the book of Acts chapter 11 verse 19. Di Kisah Para Rasul 11 ayat 19. So they came to Antioch. Ya, orang-orang itu tersebar dan hanya sampai ke Antioquia. Now those who were scattered after the persecution arose over Stephen, traveled as far as Phoenicia, Syria, and Antioch, preaching the word to no one but the Jews only. Sementara itu, banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia.
namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Alright. So the first group, they only find the Jews to preach to them. Jadi yang grup pertama ini hanya memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. That means that they are very comfortable with their own kind, their own type. Karena mereka merasa nyaman hanya pada kaum golongan mereka saja, kaum sendiri. Because those days the Jews don't mix with the Gentiles. Karena pada waktu itu orang yang Yahudi tidak bergaul dengan orang yang non-Yahudi atau orang kafir. But another group came. Tapi datang kemudian grup yang lain. Another group of believer came to the same city. Grup yang lain datang ke kota yang sama. But some of them who were men from Cyprus and Cyrene, who when they come to Antioch spoke to the Hellenists preaching the Lord Jesus. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Verse 21. Ayat 21. And the hand of the Lord was with them, and a great numbers believed and turned to the Lord. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Amen. In verse 21 said that, and the hand of the Lord was with them. Di ayat 21 dikatakan tangan Tuhan menyertai mereka. Amen. Your pastor said the best way to witness is your lifestyle. Your pastor said the best way to witness is your lifestyle. Ya, jadi pendeta Anda, gembala Anda mengatakan bahwa cara yang terbaik untuk bersaksi adalah melalui gaya hidup Anda. Amen. But do not be afraid. Tapi janganlah takut. Don't choose only those you can witness to, but people that you might not like it, doesn't matter. If you witness to them, you can see the hand of God is going to come upon you. Ya, jangan takut Anda hanya bersaksi kepada orang-orang yang Anda merasa nyaman saja, tapi juga bahkan kepada orang-orang yang tidak Anda sukai, maka itu bisa menjadi persaksian yang sangat efektif. Tangan Tuhan bisa menyertai mereka juga. Amen. How many of us believe God wants to give us bonus? Berapa yang percaya bahwa Tuhan ingin memberikan keberanian pada kita? When the hand of God come upon you, you shall be bold like the lion. Pada saat tangan Tuhan datang melingkupi Anda akan menjadi berani seperti singa. Amen. Hallelujah. Now let's go to the book of Ezekiel, chapter 37. Ya, kita akan buka kepada kitab Yeskiel ayat 37, pasal 37. Yeskiel 37. See, the Bible, in the book of Ezekiel, God continued to bring Ezekiel through his hands. Ya, di kitab Yeskiel ini Tuhan berulang kali melakukan sesuatu melalui tangan Yeskiel. In verse 37, chapter 37, the hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley full of dry bones. Ya, lalu kekuasaan Yahweh, kalau di Alkitab Pak David, tangan Yahweh meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Alright, and then God told Ezekiel, can this dry bone live? Can the bones come alive? Oh ya, maka kemudian Tuhan tanya kepada Yeskiel, apakah tulang-tulang ini bisa dapat hidup? Alright, and of course the Bible tells us that, that Ezekiel told God that God you know. Ya, kita mengatakan, mencatat bahwa Yeskiel menjawab, ya Tuhan, Engkau yang tahu. And then God told Ezekiel to prophesy to the bone. Maka Tuhan memerintahkan Yeskiel untuk bernubuat kepada tulang-tulang itu. And so when Ezekiel did that, what happened is that God began to breathe, bring the Spirit of God upon those bones, and those bones come alive. Ya, pada saat Yeskiel melakukan hal itu, maka Roh Tuhan itu datang dan menghidupkan tulang-tulang itu. Of course, this was pertaining to the nation of Israel that is gone into captivity. Ini tentu saja mencerminkan bangsa Yahudi yang dibuang di tanah pembuangan. So it is not the end of their situations. Jadi ini bukan akhir dari situasi mereka. There is still hope. Ada harapan. Amen. That tells us that even we might be going through difficult time, there's always hope in God. Can somebody say amen? Bahkan pada saat kita mengalami hal-hal yang sulit, maka selalu ada harapan bagi kita. And then later on, God brought him, towards Ezekiel chapter 47.
Ya, kemudian Tuhan membawa Ezekiel ke Yeskiel pasal 47. All right? And so God brought him to the temple. Tuhan membawa dia kepada bait suci. Then he brought me back to the door of the temple, and there was water flowing from under the threshold of the temple towards the east. For the front of the temple faced east, and the water was flowing from under the right side of the temple, south of the altar. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. All right, so at the temple, you know that he saw water that was coming up from the temple. Jadi di bait suci dia melihat ada air yang keluar dari bait suci. And he saw a man that came to measure the water. Dan dia kemudian melihat ada sesuatu orang yang kemudian datang untuk mengukur air itu. And so every 1,000 cubit, Jadi setiap 1000 hasta, then he brought Ezekiel along with him. dia membawa Yeskiel bersama dengan dia. And so the first cubit touched the ankle. Pada 1000 hasta yang pertama itu hanya air itu semata kaki. And then the second cubit reached the knee. Kemudian 1000 hasta kemudian air itu sudah mencapai lutut. And then he measured another 1,000. Kemudian 1000 hasta lagi Now it reached the waist. sampai ke pinggang. And then he measured another 1,000. Kemudian sampai 1000 hasta lagi. Now Ezekiel cannot cross over. Saat itu Yeskiel sudah tidak dapat lagi menyeberangi. You know, but he have to swim in it. Dia harus berenang di dalamnya. You see that the water represent, the Spirit of God, the Holy Spirit. Air itu melambangkan roh dari Tuhan. And so what God is trying to show Ezekiel, Jadi apa yang Tuhan ingin tunjukkan kepada Yeskiel? you know that in God, Ya di dalam Tuhan, when the hand of God is upon him, pada saat tangan Tuhan ada di atas dia, there is no limit of where he can be with God. tidak ada batasan di mana dia bisa menjadi di dalam Tuhan. Because of the hand of God. Karena tangan Tuhan. Amen. Amin. And so that's why, the whole story from the front to the back. And finally, in the book of Ezekiel chapter 48, Jadi- verse 35, Jadi dari kisah dari awal sampai akhir, kemudian sampai ke terakhir sekali di Yeskiel pasal 48, verse 35, ayat 35. all the way around shall be 18,000 cubit, and the name of the city from that day shall be the Lord is there. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Yahweh hadir di situ. Amen. And so what God is trying to show Ezekiel, that from the very beginning, when his hand was upon him, Jadi apa yang Tuhan ingin tunjukkan kepada Yeskiel pada saat tangan Tuhan itu meliputi dia, towards the end of Ezekiel, chapter 48, sampai verse kepada 35, akhir dari kitab Yeskiel, God is telling the strong message is that when my hand is upon you, I am also there with you. ya, Tuhan ingin mengatakan bahwa pada saat tanganku ada di sana, maka saya juga ada bersama dengan kamu. You see that when the hand is upon you and I, Pada saat tangan Tuhan ada bersama dengan Anda dan saya, every situation in your life will change forever. semua situasi Anda akan berubah selamanya. Remember the prayer of Jabez. Masih ingat doa dari Yabes? In the prayer of Jabez, that in the 1 Chronicles chapter Yeah. 4, Di 1 Tawarik pasal 4, verse 10, and we'll close with that. ayat 4, dan kita akan mengakhiri di sana. Now Jabez, prayed this prayer. Jadi Yabes berdoa doa ini. You see that Jabez's situations and circumstances was not in favor of him. Jadi situasi dan kondisi dari Yabes itu tidak menguntungkan untuk dia. Verse 9, now Jabez was more honorable than his brother, and his mother called his name Jabez because I bore him in pain. 1 Tawarik 4 ayat 9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Verse 10, and Jabez called on the name of God of Israel, Kemudian Yabes berseru kepada Tuhan Israel, oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. and your hands will be with me, Kiranya tanganmu menyertai aku, that you will keep me from evil, that I may not cause pain.
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. So God granted him what he requested. Dan Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Amen. And so Jabez prayed, he said, God, let your hand be with me. Jadi Yabes berdoa, kiranya tanganmu menyertai aku. You know, and so when God's hand be, that he prayed that God's hand be upon him so that everything around him, minus become positive. Jadi dia berdoa agar tangan Tuhan menyertai dia sehingga hal-hal yang negatif berubah menjadi positif. How many of you wants your life to change? Berapa banyak di antara kita yang ingin kehidupannya mereka berubah? How many of you would be like Jabez, say, God, let your hand be with me? Berapa banyak ingin menjadi Yabes berdoa kiranya tanganmu menyertai aku? Amen. And God granted his request. Dan Tuhan mengabulkan permintaannya itu. But today, Tapi hari ini we have a better covenant. kita mempunyai suatu perjanjian. The Bible tells us in John chapter 14, verse 14. Perjanjian yang lebih baik bahwa di Yohanes pasal 14. 14. Yeah, because this year 2014, 14. Ya, karena tahun ini ada tahun 2014, 14. Yeah, Jesus said, whatever thing that you pray in my name, Apapun itu yang Anda doakan dalam namaku, whatever thing that you ask, apa yang Anda minta, I will do it. aku akan melakukannya. Okay, read. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amen. How many of you can believe that? Berapa di antara Anda yang percaya hal ini? God not just grant, but God wants to do it. Better covenant. Ya, Tuhan, ini suatu perjanjian yang lebih baik bahwa Tuhan akan melakukannya itu. How many of you believe this morning something is changing? Berapa banyak yang percaya bahwa sesuatu akan terjadi? Amen. That how many of you believe that something is transforming in your life? Berapa banyak yang percaya bahwa sesuatu yang terjadi transformasi dalam hidup Anda? Amen. This morning, let's pray that the hand of God will be with us. Mari kita hari ini mari kita berdoa agar tangan Tuhan menyertai kita. Let's stand to our feet. Mari kita berdoa. Mari kita berdiri. It's okay. The Bible says God also laughs, huh? Ya, Tuhan di Alkitab berkata Tuhan juga tertawa. Amen. Hallelujah. Now I want you to put your hands, your own hand upon your own head. Letakkan tangan Anda di atas kepala Anda. It's just like the hand of God. Sama seperti tangan Tuhan. And pray that, God, let your hand be strong upon me. Dan berdoa kiranya tangan Tuhan melingkupi aku. Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Yesus, Lord, even as we prophetically put our hands upon our head, sama seperti kami secara profetik menaruh tangan kami di atas kepala kami. Lord, we pray that your supernatural hand will come upon each one of us. Kami berdoa agar tangan-Mu yang supernatural turun ke atas kami. So that you will bring change in our life. Maka supaya Tuhan dapat melakukan perubahan dalam hidup kami. So that you will increase the anointing over our life. Supaya Tuhan dapat meningkatkan urapan dalam hidup kami. Because this year 2014, karena dalam tahun ini 2014, just as how in the 14 years the hand of God came mightily upon Ezekiel. Sama seperti pada tahun ke-14 tangan Tuhan datang melingkupi Yeskiel. Lord, we pray that this year, this season, let your hand be strong upon us. Kami berdoa agar tangan-Mu pada musim tahun ini menjadi lebih kuat lagi dalam hidup so that kami. we can see great and mighty things of God. Supaya kami dapat melihat hal-hal yang besar, hal yang ajaib dalam so hidup that we kami. can see breakthrough. Supaya kami dapat melihat terobosan. So that we can move on to the next level. Supaya kami dapat maju naik ke level We yang can lebih see tinggi. increase. Supaya kita dapat melihat suatu kelebihan, suatu We can see the goodness of God. peningkatan, suatu hal yang baik dari Tuhan. And most importantly, Hal yang lebih penting lagi, Lord, use our hands gunakan pakai tangan kami to become your hands. untuk menjadi tangan-Mu. When we lay hand on the sick, Pada saat kami menaruh tangan kami pada orang sakit, the sick will recover. orang sakit itu akan sembuh. Lord, when we bless somebody, Pada saat kami memberkati orang, they will be blessed. orang itu akan diberkati. And we give you all the praise and all the glory this morning. Maka kami menaikkan segala pujian, segala kemuliaan kepadamu. In the name of Jesus we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. And all God's people said, Dan semua